Yo, hello semuanya, kembali lagi di channel gua BS Gaming YouTube dengan kategori game dan teknologi. Oke guys, sebelumnya gua mohon maaf ya, baru upload lagi video soal HP Redmi Note 5 Pro ini, atau nama lainnya itu adalah Wired. Nah, di sini gua mau kasih tunjuk bagaimana caranya kita pindah recovery dari recovery Pitch Black ke Orange Fox ataupun sebaliknya. Ya. Sebenarnya ada dua cara, tapi kebanyakan nih gue lihat-lihat tuh tutorial, entah itu di Google, di YouTube. Kadang ada cara yang lebih lebih ribet gitu menurut gue. Karena kita harus ekstrak dulu filenya, kemudian kita cari dulu aplikasi lagi, maksudnya file yang namanya recovery.img. Nah, terus kalau misalkan sudah ketemu, kita pindahkan buat biar lebih mudah ditemukan gitu. Contohnya kayak di internal storage. Terus kalian gak usah masuk ke folder, tinggal paste aja di sini dan terus masuk ke TWRP-nya, kemudian kalian install image gitu kan, klik recovery image-nya gitu. Nah, menurut gua itu terlalu ribet guys ya. Jadi ada lebih simpelnya, itu kalian ya langsung install aja gitu dengan format zip atau yang sudah dikompres dengan kompresan zip gitu. Nah, jadi kalau kalian nih, contoh aja nih, udah kalian download nih kan Orange Fox yang udah kalian download gitu ya, di link deskripsi video gua yang satu ini. Nah, itu kalian tinggal kalau misalkan sudah beres pendownloadan atau sudah beres downloadnya, kalian langsung aja masuk ke Orange Fox-nya atau TWRP Pitch Black, entah itu TWRP yang biru, kemudian Pitch Black, yang lain lah dari TWRP yang lain gitu ke Orange Fox. Nah, jadi untuk penginstalannya itu ya, di sini kan gue mau pindah dari Pitch Black ke Orange Fox. Nah, untuk penginstalannya kalian langsung saja install, kemudian cari file yang sudah kalian download tadi, yaitu Orange Fox versi berapa, yang versi stable gitu kan, dan formatnya zip. Nah, seperti ini. Nah, itu kalian tinggal langsung saja klik, kemudian kalian install gitu. Kalau misalkan muncul pilihan ya kalian tinggal pilih aja buat recovery gitu. Cuman kan di sini nggak ada pilihan, jadi sudah terinstall dan tunggu beberapa saat dia kan bakalan merebot sendiri. Atau kalau misalkan nggak ngerebot sendiri, itu kalian tinggal rebot recovery aja. Ya, kalau misalkan sudah reboot recovery, dia bakalan nanti masuk ke recovery yang sudah kalian barusan install, yaitu Orange Fox. Nah, seperti ini. Dan ini dia secara permanen. Jadi dia itu nggak bakalan sementara gitu, karena memang kita installnya itu install langsung gitu kan, buat beberapa kali pakai, bukan sementara pakai. Nah, kalau misalkan CMD itu kan bisa buat sekali pakai aja. Contohnya kayak bot gitu, booting ke recovery.img. Nah, kalau misalkan kode seperti itu, dia itu bakalan masuk ke recovery cuman sementara, cuman sekali pakai aja. Cuman kalau misalkan pakai kode dari CMD-nya itu flash bot img.twrp.img gitu. Atau gini ya, bot ini apa namanya, fastbot device, kemudian fastbot bootloader flash twrp.img. Nah, itu dia bakalan menginstal kayak kita tadi install TWRP melalui TWRP kayak gitu. Sorry nih guys ya, agak sedikit membingungkan mungkin ya buat teman-teman yang masih baru gitu kan gabung di channel gua, karena gua juga nggak ngasih tunjuk seperti apa gitu kan gambarannya, karena ya gue juga sekarang nih cuman modal HP aja gitu, jadi gue nggak bisa tunjukin bagaimana lebih detailnya lagi ya. Jadi intinya di sini kalau kita mau pindah TWRP, kita itu nggak perlu ribet sebenarnya. Cuman kita harus siapkan dulu file recovery yang khusus buat HP kita, yang cocok buat HP kita. Seperti itu, entah itu yang stable, unofficial, atau yang versi betanya. Ya, untuk caranya itu sama aja. Jadi kalian tinggal download filenya. Untuk format zipnya kalian biarkan format zip. Dan kalau misalkan sudah siapkan filenya, kalian tinggal langsung saja masuk ke TWRP yang sudah kalian install sebelumnya, entah itu di Pitch Black, TWRP TeamWin Recovery ya yang masih biru.
Nah, terus kalian tinggal install aja kayak tadi. Nah, itu beres untuk penginstalan TWRP itu. Nah, itu penginstalannya itu sama seperti kayak kita menginstal sebuah root manager, yaitu Magis Manager, guys. Jadi kurang lebih seperti itu aja pembahasan gua. Mohon maaf nih, gua nggak secara detail ya untuk pemasangan melalui komputer. Entah nanti suatu saat lah gue bikin bagaimana caranya kita pasang TWRP atau ganti TWRP melalui kode CMD atau command prompt. Ya itulah pokoknya jendela kayak terminal emulator lah kalau di HP ya. Kalau di komputer itu namanya CMD. Nah, jadi mungkin segini aja video dari gua atau penjelasan dari gua. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan untuk next time kita review lagi untuk custom ROM Redmi Note 5 Pro, guys. Jadi stay terus di channel gua dan sampai jumpa lagi di video berikutnya, guys. Bye bye. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on call. Perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Marked a location.